أحفرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نقطم زفكرو أحفرم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتك أحفرم كم سلكا أحفرم هي من أكبر أحفرم هي أبن حزبي أحفرم بحهم كماميرهم أطوار تخمروا نسيلهم نيرو فطرتهم زساروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا ملكت سعرتهم وجو يكدنوا محلى نيكت سانتا زحابيو سلكي الوفترت سيطان زساسيو عمس مغنتهم لغيتنا ماتهم أوكراوينا زلو هزبي بتلين إرتراويان سلام زدلي نا إرترا هزبن منجستن نسلام دوم مبال كنقصلو لينا جونوسايد نزقصل حيل خا كلهم جونوسايد قوم حيلتا أوكراوينا زلو أمحرا يكون إرترا يكون أغوب يكون عفار أو غن هزب تግራይ يكونوا أو غن السراويت يكون خا بزغاط أمزيو ملأختنا نحلف سلام تغاتاتلتي سول ميديا بززلكم سلامكم يبزح دقس كنتس ايرتراونت كورمننت ايمرس عندابلكم توم سبسكرايب زيغوركم سبسكرايب تغبروا خو مخا بلايك جمهور انداتلابخو للومي ازي اگداس وانا وزعوا ملكينا متينا لنا مكتتالكم عدم بمجمرتا كن حبريتا هو دحري بارلاما اكيبو ابي احمد وحوح دحر مبكالو ملكث نيرو دارغا اويات نيرو ردونا دامبر نيرترا خطك عقبي ويكا بقعات يبلون وشتاوي نتزغاطمو زلو شغرات نمهدام تزي كوينو بتي اكيبو زغبرو نبارلاما ازي سويلكا عزفزه قلعاون كبلو زيك النغرات عليلو استزاربو زربا ماي زيك فاصري سلازي كبر بريزنت سياسه فورك دحري ناي بارلاما ابي احمد دحر مزرابو ناب ግብጽ خيدو بتي ابي احمد سمعي ودي اي سمعون كندينا كيسمعو بريزنت سياسه فوركي ناب ግብጽ خيدو بزعباتي ابي احمد سلدشاقولو قلنا وركم تزاربو سبات ون اللون كاب ايثيوبياوያን አትሒስኩም ከመውን تطعمون دي تطعمون قال سبات كاب منباب ወይ ካብ مسمع تحريمكم ليتم معاتن كتصحفون كتزاربون توعلو مچم غزي خندينا كهلوكم أقدم بنا كبر بريزنت سياسة فوركي ناب ግብጽ خمز خيد على 15 أكتوبر كلتشهد 25 حانتي مصيحت اب ግብጽ تحتم كبر بريزنت سياسة فوركي بريزنت ناي ግብጽ عدنا خمز قربولو حبيرنا نيرنا تحتي لكم تراخبوا تخليكم زي اب سول ميديا نهلكم بريزنت سياس ግብጽ أكتوبر 15 2025 أكتوبر 15 بريزنت سياس ግብጽ زبل أرأست بمهاب بريزنت ناي ግብጽ بريزنت سياس أفوركي عديمو خمزلو بريزنت سياس أفوركي خا ناب ግብጽ خمزة مرح قليتنا نيرنا مالتي معاس علت نهال حجي علتون معاتون حلي قامتي مالتي حجي تزاربو زربا ابي احمد عقم زبهال يقولون ايرترا يترف نتي ناي كلل امحرا خمون نتي ناي كلل تግራይ ناي استفلالي زغاطمو زلو وشطاوي متقعتات نعو خمكታይ كالن يترف ناي ايرترا مالتي لذي كبر بريزنت سياسه فوركي بزابا مايات قيف حري خمقاتي اب ግብጽ ዝምረቅ ሚዚየም ንዑ ዕድመ ካብ ክቡር ፕሬዝዳንት عبد الفتاح ሲሲ ስለስተገብረሉ ናብ ግብጽ አምርሒሎ ስለዚ ሓቢርና ነርናይና ሞ እቶም ዘይተንብቡ ከምኡውን ዘይተንብቡ ይኻኽትሎም ትኽእል ክንደናይ ግዜ ክህልዎም ለይትን መዓልትን ክልፍልፉ ውዕሉ ድሓር አልዕል አቢልካ ካብ ጁባኻ ውፅእ አቢልካ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ድሕሪ ናይ ፓርላማ አቢ አሕመድ ምስተዛረበ ባቃ ባህታ ናብ ግብጽ ኸይዱ ገለ ትብሉ أقدم أبيلنا حابيرنا منبارنا بزقاتام خبركم فتو بتعمي كاب تግራይ ጽቡቕ ንፋስ ይነፍሳሎ ከምዚ ክሰምዑ ወጽናዕኹም ጀነራል ምግበይ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ወሕጁ ሰዶ ከምኡውን እቲ ዝሓለፈ ጌጋታት ብሕግን ሕጋውነትን ናብ ሕግ ክኸይድ
እቲ ዘለና ዝምድና ምስ ኤርትራ ይኹን ከምኡውን ምስ ክልል ዓፋር ምስ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ብሰላምን ብፍቅርን ክንከይድ ኣለና ዝብል ዘረባ ሎማዓንቲ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ኣክሱም ትሕዝትኡ ናብኡ ከብለኩም ንመላእ ኢትዮጵያውያን ናብ ከባቢና ዘለው ህዝቢ በተለይ ንኤርትራውያን ብቐጻሊ ኣብ እንገብሮ ናይ መኸተ ቃልሲ ሰላም ነቅድም ሕጋዊ መፍትሒ ነቅድም ሰላማውን ሕጋውን መፍትሒ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተግባራዊ እንተዘይኮይኑ ከዓ ኩሎም ንመኸተ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጠሩ ፀገማት በቲ ዝለዓለ መስዋዕቲ እውን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይና ንፍፅሞ ስለ ዝኾና ንሰላምን ሕጋዊ መፍትሕን ኣብ ጎንና ክትኮኑ ቀጻሊ ህዝቢ ትግራይ ናብ ፀገም ዝእቱ ነገር ተመፂ ከዓ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይንኩም ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን እዚ ክነልዕል ከለና ከይረሳዕና ኣብ ኣክሱም ኢና ዘለና ኣብ ኣክሱም በቲ ዝሓለፈ ናይ ጀኖሳይድ ኩናት ብናይ ኤርትራ ሰራዊት ተጨፍጨፉ ደቅና ረሲዕና ኣይኮንና ኣብ ማህበረ ደጉየ ብናይ ፒፕ ሰራዊት ብጥይት ተዋቂዖም ዝተቃፀሉ ደቅና ከይረሳዕና ኢና ኣብ ሕሞራን ተከዘን ብሂወቶም ናብ ርባ ዝኣተው ደቅና ብፒፒ ከይረሳዕና እዩ ኣብ ማርያም ደንገላ ኣብ ምብራቅ ትግራይ ዝተቀተሉ ብሻዕብያ ወይ ብኤርትራ ሰራዊት ከይረሳዕና እዩ ኣብ ኣርባ ምንጪ ኣሲሮም ብሓደ ለይቲ ዝጨፍጨፍዎም ከይረሳዕና እዩ ኣብ ደብረ ኣባይ በማይ ዝቁፀሩ ዝተረሸኑ ብፒፒ ሰራዊት ከይረሳዕና እዩ ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ገዝኦም ኣኪቦም ዘቃፀልዎም ናይ ፒፒ ሰራዊት ከይረሳዕና እዩ እዚ ዘልዕሎ ዘለኹ ከይድገም ናብ ሰላማዊ መንገዲ ንኽይድ እዩ ነዚ እንተተቐቢሉ ህዝቢ ኤርትራ ንሕና እንደሊ ሕጋውን ሰላማውን መፍትሒ እዩ ዝሓለፈ ፀገም ከይድገም እዚ ረሲዕና ግን ኣይኮነን እዚ ከይቕፅል ኢና ንሓትት ዘለና ኢና ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ከይቕፅል እዚ እዩ እዚ ከቐፅሎ እየ እንተልዩ ንፈላለና ማለት እዩ ስለዚ ሰላም ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅፅለሉ ኢና ጆኖሳይድ ንዝቐፅል ሓይሊ ከዓ ኩሎም ጆኖሳይድ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ከባቢና ዘለው ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣጎብ ይኹን ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ኣብ ጎኒ ሰራዊት እዚ ክኾኑ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ መልእኽትና ንሕልፍ ከይድገም ኢና እንደሊ ዝሓለፈ ረሲዕና ኣይኮነን ከይድገም ኣብ ቦርደር ኤርትራ ኢና ዘለና ግልፂ ንሕና እንደሊ ሰላም እዩ ተጋሩን ኤርትራውያንን ብሰላም ክነብሩ እዩ ሕጋዊ ክኸውን እዩ ንሕና ሉዓላዊነት ብዝምልከት ናይ ኢትዮጵያ ምዃን ንፈልጥ ኢና ብሕጊ እሶ ኣይኮነት ፀገም ሰላም ግን እንደሊ ኢና ስለ ሰላም ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ክንነብር ኢና እንደሊ ሰላም ዝደሪ ተኻሊእ ብሕጊ ብስርዓት ይፃረየልና ጆኖሳይድ ተፈፂሙና እዩ እዚዩ ክቕፅል እየ ንዝብል ሓይሊ ግን ደው ይበል ደው ከም እንብል ከዓ ኢና እነረጋግፅ ዘለና ኣብ መጨረሻ ቃል ኢና ንኣቱ ዘለና ኣብ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ክንትግብረው ኢና ኣብ መወዳእታ ሓደ ሓደ ነገር ክዛረብ ብቃሎም ሓልዮም ኣብ መኸተ ህዝቢ ትግራይ መወዳእታ ሓራይ ጀነራል ምግበይ ተዛሪብዎ ዘሎ ዘረባ ዝፅላእ ዘረባ ኣይኮነ ፅቡቅ ዘረባ እዩ ሕግን ሕጋውነትን ከም ኤርትራውያን ንሕና እውን እቲ ንደልየ ነገር እዩ እንድሕር ደኣ ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ከምዝን በደል ፈፂሞም ዝብል መርትዖታት ጭብጥታት እንድሕር ደኣ ሃልዩ ኮይኑ ብሕግን ሕጋውነትን ከተሰኒዎ ዝበለፀ እዩ ንሕና እውን ብወገን ኤርትራ እውን ኣብቲ ዝነበረ ኩነታት 98 99 2001 ንሕና እውን ብሕግን ሕጋውነትን ከነሰኒዮ እሱ ተመራፂ እቲ ተፀሊኡ ዘሎ ዘዛሃበካ በጀካ ፅድኢን ቅርሕንትን ካልእ ቁም ነገር ዘይብሎም ለይትን መዓልትን ከምዚ ጌርኩም ዶ እንታይ ጌርኩም ዶ ገለ እናተባሃለ ዝዝረብ ዘረባ ካብኡ ወፂኡ ከምዚ ጀነራል ምግበይ ዝብሎ ዘሎ ብሕግን ሕጋውነትን ክኸይድ እቲ ዝተረፈ ህዝቢ ይበዝሕ
ንውልድ ወለዶ ዝኸይድ ከዓ ሰላም ገዲፍና ዳ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ዳ እምበር ፅልኢ ቅርሕንቲ ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ኣይትነብርን ኢኻ ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ንሕና ተጋሩ በዲሎምና ክንብል ተጋሩ ከዓ ኤርትራውያን በዲልኩምና ክትብሉ እዚ ነገራት እዚ የረሓቐካ ዳ እምበር ከቀራርበካ ስለዘይክእል ኩላትኩም ላዕለዎት ሰበስልጣናት ናይ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተረዳዲኹም ሕግን ሕጋውነትን እቲ ዘለውን ህዝቢ ከምቲ ኣብ ዶባት ዝረኣናዮ ነቲ ዝነበረ ነገራት ዋላ ህዝቢ እውን ክዕርዮ ይኽእል ዝተወፅዐን ዝተፀገመን ክድግፎ ወይ ከዓ ክትሕግዞ እዚ ባህርያዊ ስለዚ ንሕና ኣይፋል ንኹይናት እወ ንሰላም እወ ንፅምዶ ስለዚ ጀነራል ምግበይ በዚ ተዛሪብካ ዘለኻ ንሕና ከም ኤርትራውያን ደለይቲ ሰላም ዳ እምበር ደለይቲ ኩናት እውን ኣይኮናን ልዕሊ ዝኾነ ነገር ከዓ እዚ ህዝቢ እዚ ንመዋእሉ 80 ዓመት 100 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ኩናት ወሮ ኩናት ስለዚ ካብ ከምዚ ወፂና ንስኻትኩም ክትቅፅልዎ ንሕና ከዓ ንሰላም ዝበለ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኑ ኣለና ንሰላም ዝበለ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኑ ኣለና ናይ ሓባር ፀላ ኣለና እቲ ናይ ሓባር ፀላኻ ፅፉ ጌርና ፈሊጥና ስለ ዘለና ኣጆኹም በርትዑ ንሕና እውን ኣለና ህዝቢ በተለይ ንኤርትራውያን ሰላም ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅፅለሉ ኢና ጆኖሳይድ ንዝቐፅል ሓይሊ ከዓ ኩሎም ጆኖሳይድ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ከባቢና ዘለዉ ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣጎብ ይኹን ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ኣብ ጎኒ ሰራ እዋ ጀነራል ምግበይ ወፂ ሰላም ምስ ኤርትራ ስለ ዝበለ እቶም ናይ ብልፅግና ተኸፈልቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከም በዓል መዘክር ኣባድ ዞሞ እቲ ሰራቂ ቀጣፊ ኣቡኡ ሰምሳሪ ደላላይ ዝነበረ ንኤርትራውያን ክንደይ ኣብ ሱዳን ኤምባሲና ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብሂማን ትራፊክ ዝኽሰስ ወዲ ሙርኮኛ ማለት እዩ መዘክር ኣባድ ዞሞ ንጀነራል ምግበይ ስለምንታይ ምስ ኤርትራ ሰላም ትብል ኣለኻ ብምባል ከምኡውን እርሚያስ ለገሰ ወዲ ደርጊ ከዓ ንጀነራል ምግበይ ክፀርፎ ይረአ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስ ኤርትራ ዝተፀግዐ ዝሓፈረ የለን ምስ ኤርትራ ዝተፀግዐ ዝተሰዓረ ሓይሊ ወይ ከዓ ዝሓፈረ ስለዘየለ ነዚ ክደፍኡሉ እጅገኹም ሰብሲብኩም ኩላትኩም ተጋሩ ከምዚ ጀነራል ምግበይ ኢልዎ ደሎ ወዲ ቢተው ካልኦትን ንሕና ከም ኤርትራውያን ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ኢትዮጵያ ንዓና ብዝኾነ መንገዲ ክቐብርዎ ዘይኽእል ፀገም ዘብፅሐት ዓዲ እያ ኣርባዕተ ነጥቢ ዝኾነ ሰብ ክካታዕ ይኽእል ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ክትረክብ ናይ ተጋሩ ረብሓ ናይ ትግራውያን ረብሓ ኣብ ኢትዮጵያ ክረጋገፅ ኣይኽእልን ካብ ኢህወደግ ንላዕሊ ንኢትዮጵያ ተቆርቂሩ ንኢትዮጵያ ከመዓራሪ ንኢትዮጵያ ዝረግዐትን ናብ ዲሞክራሲ ትኸድ ዓዲ ክገብር ካብ ድኽነት ክትወፅእ ካብ ድንቁርና ክትወፅእ ዝሰርሐ የለን ተጋሩ ዝወደቐት ዓዲ እንትፋት ክትዘርእ ዘይተማ ብሄራት ንዓና ኣይውክልናን እንታይ ተወካስኻ ኣነ እቲ ብሌን ሓወ እዩ እቲ ትግራይ ሓወ እዩ እቲ ህዳሪብ ሓወ እዩ እንኳን ኤርትራውያንስ ሱዳናውያን ኣሕዋተ እዮም ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ ሙስሊም ኣሕዋተ እዮም أنا بسلام يزنبر بسلام كنبر يزسرح انتي لك انتي كيك يبلك انتي عوض يبلك خم عوض زبله ها ناس مراخي عدين دي اسمها ذيك يحواتين دي عد حواتين سلازي طوعي بوليتيكا كنا نسقون زلنا موليسو زتفقنا موليسو كبرسنا زخيل اجندا نبعثنا اينا نساس زلنا هاي اخلاق كردي سلازي عاوز يعوز مس ارتراويان انكو زمدنا نفطر علنا مس ارترا زمدنا زفطر حيلي فصوم يسعر بقلص نغركا تغكل ود بيتو كمون كالوت لعلو سب سلطانات توما بتግራይ ዘለኹም نዛ መገዲ ጽቡቕ ሒስኩም ኣለኹም ንሕና ኸኣት ዝጎደለ እንዳተኣራረምና እንዳተማላላና ንትጌጋ ኸኣ እንዳተራዳዳና ኮፊልና ክንፈትሕ ንኽእሊና ኣጅኹም በርቱዕ ጥራሕና ክንብል ንደሊ آخرة الأمانة كبرات تغطات سول ميديا مچم ازي اب سودان اغاطيمو زلو بامارات عرب خموخا بناي ايثيوبيا كومون بناي ار اي سي اف اب علي سلاماوያን ሰባት ሱዳናውያን ዝወርድ ደሎ ግፍዒ
ኣብ ልዕሊ ሱዳናውያን ዝወርድ ደሎ ግፍዒ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምኡኸዓ ፕሬዝዳንት ናይ ግብፂ ሰፊሕ ዝኾነውን ኣብዚ ኣተኪሮም ተዛሪቦም ኣለዉ ስለዚ ሕብረት ኣፍሪካ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ነገራት እዚ ቀልጢፉ መፍትሒ ክገብረሉ 2500 ንጹሃት ዜጋታት ሱዳናውያን ተቐቲሎም ኣለዉ ጆኖሳይድ ማለት ኣብ ልዕሊ እዚኦም ጆኖሳይድ ተፈፂሙሎም ወላ ሓደ ሓጢያት የብሎምን ጸለምቲ ዓረብ ስለዝኾኑ በቶም ጻዓዶ ዓረብ ዝበሃል ብኢማራትን በአርኤስኤፍን በኢትዮጵያን ይቆተሉን የብሉን ኣለዉ ስለዚ እዚ ኣፍሪካዊ ሕብረት እቲ ዝሞተ ጸሊም እምኒ ዝኾነ ወላ ሓደ ትርጉም ዘይብሉ ነዚውን ቀልጢፉ ምላሽ ክህብ ይግባእ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ሱዳናውያን ዝግበር ዘሎ ጨፍጫፍ ብኢማራት ዓረብ كلاتنا اجينا هنسبسب بزقاتامي صاوعتنا نقرب اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله إن شاء الله من الآمنين لا مغيرين ولا مبدلين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين በጣም ዝሕዝኒ እዚ ጉዳይ እዚ ሱዳን ኤርትራ ካልኦት ሃገራት ዘለዎ ከም በዓል ግብፂ ኢደን ክሕውሳ ክኽእል ኣለዋ ነዚ ማለት ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ከምዚ ብጃምላዊ ግፍዒ ንሲቪላውያን ዝቐትልን ዘቐዝፍን ነዚ ስጉምቲ ክውሰደሉ ቀልጢፉ ካብ ገጽ መሬት ተሓጊሒጉ ክጠፍእ ክኽእል ኣሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስካሕክሕ بمكينا غيروم يغوتوم يرغصوم كمز تريوم بلخم اقلعت مسديوم انهالو وخمز عينت كويلن عدمه نخبر حيلتات مكلخال ايرترا بتعمي ازي دمسغني كم بعد زياتهم قريبهم يرم نابكسلا مالتي نابكسلا قريبهم يرم زياتهم ابع زيغاتاتهم كمز زغبروس ابع ايرترا انتاي كغبرو دتبهال بتعمي ازي زحزني قلتيف كاسغم تقوسد كخلالو اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله كان بتعمي دس دبل زينا وتصالو بصحفات يكون كمون بمعكنا زينا ناي ግብጽ ዝዛረባሉ ዘለዋ ግብጽ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ኣብ ናይ ግዝአታዊ ወይ ካልእላውነት ኤርትራ ኣብ ጎና ጠጠው ክትብል ምዃና ንላውነት ኤርትራ ዝደፍር ኣብ ጎኒ ኤርትራ ጠጠው ከም ትብል ብዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሃን ክግለጽ ውዒሉሎ በዚ ጋጣሚ ከዓ ንሕና ልዕሊ ዝኾነ ነገር መቸም ኣብ ጎንኻ ኣለኹ ዝበለካ ቴንኪው ኢኻ ትብሎ የቀኒልና ኢኻ ትብሎ ግብጽ ከዓ ቀላል ሃገር ኣይኮነትን ምስቲ ዲፕሎማሲ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ቀዳሜቲ ካብ ኣፍሪካ ክትብላ ትኽእል ኢኻ بغرباون بريزيدنت ناي ግብጺ ምስ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝዳንት ጽቡቕ ቅርበት ወይ ከዓ ምሕዝነት ዘለዎ ኮይኑ ነዚ ነገራት እዚ ኣቃሊልካ ዝረአ ይኮነን ግብጺ ሎሚ ምስቲ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ኣብ ልዕሊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ምትእትታው ልዕላውነት ኣብ ምግሃስ ንፓርላማ ኣኪቡ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ልዕላዊት ሃገር ዝገብሮ ዘሎ ግብጺ ከም ትኹንኖ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ጠጠው ከም ትብል ይግለጽ ኣሎ ከም ጽሑፋ ብስክሪን ትሪኦ ዘለኹም ኣብዚ ከዓ ኣብ ዝዓበየ ማዕከን ናይ ቲቪ ናይ ግብጺ ከም ትሪኦ ዘለኹም ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሉ ኤርትራ ከዓ ኣብ ትትገብሮ ዘላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተረጋገአት ሃገር ከምኡውን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምርግጋዕ ዓቢ ተራ ትጻወት ሃገር ከም ምዃና መጠን ዝብል ሰፊሕ ዝኾነ ትንታና ይወሃብ ኣሎ ብጣዕሚ ደስ ደብል እዩ እስከ በቲ ቋንቋም ከዓ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲና ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት ካይሮ የገቡት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዛሬ ሐሙስ ተገናኝተው በአፍሪካ ቀንድ በሱዳን ቀውስና በቀይ ባህር ደህንነት ጉዳዮች ላይ መከሩ። የሁለቱ መሪዎች ውይይት ኢትዮጵያ የቀይ ባህር መውጫ ለማግኘት እያደረገችው ካለው ጠንካራ እንቅስቃሴ አንጻር በቀጠናው እየተፈጠረ ያለውን አዲስ የኃይል አስተላለፍ በግልጽ ያመላከተ ነው ተብሏል። የግብፁ ፕሬዝዳንት ጽሕፈት ቤት ቃል አቀባይ እንዳስታወቁት ፕሬዝዳንት አልሲሲ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ ደማቅ አቀባ
አቀባበል ያደረጉላቸው ሲሆን በተለይም በታላቁ የግብጽ ሙዚየም የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ለመገኘታቸው ምስጋና አቅርበዋል። ፕሬዝዳንት አልሲሲ በሁለቱ ሀገራት ንኹብር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከምቲ አቀድም አቢልና አብ ዘመሐላለፍና መደብና ድሙቅ አቀባበላ ይተገሩሉ ንኹብር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዕድሚኡ አኽቢሩ ከምቲ ዝተነግረ ማለት እዩ አቀድም አቢለ ዝሓበርኩኹም አብ ግብጽ ብምርካቡ ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ልብ ዝመንጨወ አመስጊኑ መካከል ያለውን የቆየና ስትራቴጂካዊ ግንኙነት ያደነቁ ሲሆን በተለይም በኢኮኖሚና በኢንቨስትመንት መስኮች ትብብሩን ለማጠናከር ያላቸውን ፍላጎት ገልጸዋል። ምንም እንኳን የውይይቱ አጀንዳዎች ሰፊ ቢመስሉም የፖለቲካ ተንታኞች የስብሰባው ዋና ትኩረትና ጊዜያዊነት ከኢትዮጵያ የቀይ ባህር ፍላጎት ጋር በቀጥታ የተያያዘ እንደሆነ ይገልጻሉ። በተለይም ስለ ሶማሊያ የተነሳው ነጥብ ይህንን በግልጽ ያሳያል። መግለጫው ሁለቱ መሪዎች በጥቅምት 2004 በአስመራ በተደረገው የግብጽ የኤርትራና የሶማሊያ መሪዎች ጉባኤ ላይ የወጣውን የጋራ መግለጫ እንደሚያከብሩ ማረጋገጣቸውን ይጠቅሳል። የመግለጫ የሶማሊያና ሌሎች የቀጠናውን ሀገራትን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ማክበር አስፈላጊ መሆኑን ያሰምርበታል። ይህ የሶማሊያ የግዛት አንድነት አጽንኦት ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የባህር በር ለማግኘት የገባችውን የመግባቢያ ስምምነት በቀጥታ የሚቃወምና ለኢትዮጵያ ግልጽ የሆነ ዲፕሎማሲያዊ መልእክትን የሚያስተላልፍ ነው ተብሏል። በቀይ ባህር ደህንነት ዙሪያ መሪዎቹ የጋራ ትብብርን ማጠናከር አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል። ፕሬዝዳንት አልሲሲ ግብጽና ኤርትራ ከሌሎች የአፍሪካና የአረብ የጎረቤት ሀገራት ጋር በመሆን በቀጠናው መረጋጋት የማረጋገጥ አስፈላጊነት ላይ አጽንኦት መስጠታቸውን አብ ቀይ ባህር ዘተኮረኻ ከምቲ ልሙድ ግብጽ ሓንቲ ጽቡቕ መርገጽ ዘለዋ ማለት እዩ ብዛዕባ ተን ኣብ ቀይ ባህር ዘሎ ሃገራት ንዓዓተን ጥራሕ ዝምልከት ዝኾነ ምትእትታው ዝግበር ናይ ደገ ሓይሊ ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝገብሮ ነገራት ግን ግብጽ ኣትሪራ ከም ትኹንኖ ምስ ኤርትራ ሓቢራ ኣብ ዝግበር ነገራት ኣብ ቀይ ባህሪ ምስተን ቀይ ባህሪ ዘለዎን ሃገራት ዝውንኖ ማለት እዩ ሓቢረን ክትሰርሕ ምዃና ምስ ኤርትራ ነቲ ዝነበረ ካብኡ ብዝበለጸ ክትቁጽሎ ምዃና ገሊጹ ዘሎ ተዘግቧል። የአካሄድ ኢትዮጵያ የባህር ኃይል ለመገንባትና በቀይ ባህር ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ለመሆን የምታደርገውን ጥረት የሚገድብ የጋራ ግንባር የመፍጠር ስልት አካል ሊሆን እንደሚችል ተንታኞች ይጠቁማሉ። ግብጽ በቀይ ባህርና በስዊዝ ካናል የንግድ መስመር ላይ ያላትን የቆየ የበላይነት ለማስጠበቅ የምትጥር ሲሆን ኤርትራ ደግሞ ኢትዮጵያ የራሷን ወደብ ከማግኘት ይልቅ የኤርትራን ወደቦች እንድትጠቀም ትፈልጋለች። በመሆኑም የሁለቱ ሀገራት ጥቅም በዚህ ጉዳይ ላይ የተሳሰረ ይመስላል። በተጨማሪ ንኤርትራን ግብጽን ሓደ ነገር ጽቡቅ ገይሩ ዝኣስረን ኣሎ ጽቡቅ ገይሩ ከዓ ከረዳድእ ዝኽእል ብሕልፍቲ ናይ ምስሕፋሕ ናይ ኢትዮጵያ ግብጽ ትኹን ኤርትራ ካብተን ጽቡቅ ከረዳድእ ዝኽእል ነጥብታት ኮይኑ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ከዓ ሓቢረን ክሰርሓ ከምኡውን ግብጽ እቲ ዝግበር ዘሎ ብኢትዮጵያ ልዕላውነት ኤርትራ ኣብ ምግሃስ እትገብሮ ዘላ ነገራት ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ኢላ ዝኾነ ነገራት ከተበርክት ምዃና እዩ ዝግለጽ ዘሎ። በሱዳን ጦርነት አፈታት ዙሪያ ተመሳሳይ አቋም እንዳላቸው ያረጋገጡ ሲሆን የሀገር ብጣዕሚ ካብቲ ደስ ደብልካ ሎማዓንቲ ከምዚ ኣቐድማ ቢለ ኸሪእኩም ዝጸናሕኹ እዚ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ካሕከ ብኢማራት ዓረብ ብአርኤስኤፍ ብኢትዮጵያ ዝምወል ሓይሊ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ጨፍጫፍ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ቫይራል ኮይኑ ዘሎ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከዓ ኣብዚ ኢድና ክንሕውስ ይግባአና ሳላ ጽኑዕ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሳላ ጽኑዕ መንግስቲ ኤርትራ እምበር እዚኣቶም ንዜጋታቶም ብጃምላ ክንደዚ 2500 ዝቆተሉ እዚኣቶም ተቋጻጺሮሞ ነይሮም ትኾኑ እቲ ዶባት ናይ ኤርትራ እንታይ ምስ ፈጸሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኢልና ክንሓስብ ይግባእ። ከምኡውን ከምዚ ጀነራል ምግበይ ክብሎ ዝጸንሐ ዘየዋላውል ሓደ ነገራት ስጉምቲ ክውሰድ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ጥምረት ፋኖ ሕወሓት ናይ ትግራይ ማለት እዩ ከምኡውን ናይ ኤርትራ ናይ ሱዳን ጥምረት ተገይሩ ነዚ ኣብ ዞባና ዝዕገርግር ዘሎ ከም በዓል ኣብይ ኣሕመድ ከም በዓል አርኤስኤፍ ሓደ ስጉምቲ ክውሰደሉ ዝኽእል መገድታት ክግበር ክኽእል ኣለዎ ዳ እምበር ኣነ ኣብ ሂወተይ ከምዚ ዓይነት ጭካነ ርኢ ይፈልጥኒ ንዝሞተ መኪና ጌርካ ትጎቶ ከምኡውን ኣብ ገመድ ጌርካ ተሓንቆም ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣስካሕካሕ ቪድዮ ዝፍኖ ዘሎ ብጣዕሚ እዚ ከዓ ክንኩንኖ ጥራሕ ዘይኮና ኢድና ሓዊስና ከነጥፎ ጥራሕ እዩ ዘለና ካብቲ ከባቢና ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ኣተኪሮም ከዓ ተዛሪቦም ብጣዕሚ ደስ ደብል እዩ።
ሁለቱም ብሔራዊ ተቋማት በተለይም የሱዳን ጦር ኃይሎችን መደገፍ እንደሚያስፈልግና ትይዩ አካላትን ለመፍጠር የሚደረግን ማንኛውም ሙከራ እንደሚቃወሙ ናይ ሱዳን ወታደራዊ ደገፍ ንኽገብሩ ከዓ ተሰማሚዖም ኣለዉ ክግበር ክኽእል ኣለዎን ፈረቓን እዚ ርኢኻ ከማን ባዕልኻ ከይድካ እውን ነቲ ነገራት እቲ ክትፈትሖ እዩ ዝዳፋፍኣካ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ እሞ ከዓ ሱዳናውያን መሳኪን ከምዚ ጌርካ ጨፍጫፍ ኣይብኢዶም ኣይብእግሮም ብጣዕሚ አስታውቀዋል። የፕሬዝዳንት ኢሳያስ የካይሮ ጉብኝት በወረቀት ላይ ሰፊ የቀጠናዊ ጉዳዮችን የዳሰሰ ቢመስልም ዋናውና ስውር ዓላማው ግን በኢትዮጵያ የቀይ ባህር ፍላጎት ዙሪያ የተጠናከረ የግብጽና የኤርትራ የጋራ አቋም መገንባትና ለአዲስ አበባ ግልጽ የሆነ የማስጠንቀቂያ መልእክት ማስተላለፍ እንደሆነ በሰፊ ይታመናል። تجيج الحد تحتاج إلى وضع حد لكل هذه الأمور، وأقول هذه المبادرة هي مبادرة طيبة لكن بداية لمسيرة طويلة جدا، لأنه الانتقال من الحالة اللي موجود فيها الشعب السوداني إلى بر الأمان حتأخذ مجهود، حتأخذ وقت، حتحتاج إلى إمكانيات. وكما أسلفت وكما طرحت في المدخل أكون في آلية واضحة ذات مراجع عملية ثم جمع موارد تسمح لهذه المبادرة لدول الجوار حتى الشعب السوداني يتمكن من الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لكل الدول المجاورة. وأقول دون تدخلات خارجية دول جوار السودان عندها الإمكانية والقدرة لفسح المجال والمساهمة أيضا في تأمين الانتقال. يجب أن لا يكون التركيز على الحالة اللي موجودة الآن، الحالة اللي لا لها أي مبرر في اعتقادنا احنا وفي اعتقاد الكثيرين أنه ما فيش مبرر للحرب في السودان. المطلوب الآن هو إعطاء فرصة لهذا الشعب اللي أطاح بنظام بائد دمر السودان سياسيا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا، ينتقل السودان إلى حالة تساعد بتأمين الاستقرار في السودان ثم التأثير على الدول المجاورة. من هذا المنطلق أقول هذه المبادرة مبادرة طيبة، يجب أن يكون لها نفس طويل، يجب أن تكون فيها رؤى واضحة، تكون آليات فعالة وعملية. والاستعداد لدول الجوار في تاريخ المنطقة، تاريخ الإقليم اللي نعيش فيه هو فريد من نوعه، وهذا حيكون مزاج أو نموذج لحلول غيرها من المنطقة. المشاكل في القرن الأفريقي، المشاكل في البحر الأحمر، مشاكل في غرب أفريقيا، المشاكل في الشمال، حتعتمد كثيرا على ما حينتج عن هذه المبادرة لتأمين المناخ للشعب السوداني يتجاوز هذا. ومرة أخرى أشكر سيادتك وأشكر كل المجهودات اللي بذلت في هذا المجال، وأؤكد أنه الالتزام هو التزام طبيعي، وهذه المنصة الطبيعية يجب أن تستمر وتنجح في نهاية المطاف، وأنا متأكد أنه حيكون النجاح حليف لهذه المبادرة. أحفرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرم سلام كتيت كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرم كم سمكا أحفرم لي من أكبر أحفرم لي أبن حزبي أحفرم بسحم قماميرم أطوار تخمروا نسيلوا ومنيروا فطرتم زسعروا أحفرم موني تخالي لأختم يحزنوا لكت سعرتهم وجو يكدنوا محلى نيكت سانتا زحابيو سلكي المفترات سيطان زساسيو عمس مغنتهم لغيتنا ماتوا